अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपका खैरियत से होगा, ठीक ठाक होंगे। एक और वीडियो मैंने कहा मैं बनाऊँ जो किसी इंडस्ट्री के ऊपर कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं आ रही और पूरी दुनिया में यानी कि बांग्लादेश में, इंडिया में, वियतनाम में और दूसरे मुल्कों में जो कि कॉस्ट अपना जा रही है चाइना से, क्योंकि चाइना में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर चला गया। अब वो उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो उनका अब इंडस्ट्री जो है वो नहीं यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। अब वो इंडस्ट्री जो है वो रिलोकेट हो रही है उन मुल्कों में जहाँ पे उनको सस्ती से सस्ती प्रोडक्शन पड़े, जहाँ पे उनको लेबर भी सस्ती हो, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो और टैक्स भी बहुत कम पड़े, वहाँ पे जा रहे हैं। अब आप खुद देख लें, चाइना से हट के जो आईफोन की प्रोडक्शन है वो वियतनाम में जा रही है, इंडिया में जा रही है। सैमसंग की है वो इंडिया में ऑलरेडी बहुत पहले से अपना कर चुके हैं आईफोन का भी। और बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश में जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो फ़ोन है वो पैदा होते ही सीख गए थे कि वो उन्होंने इन फैक्ट्रियों में काम करना सीख गए हैं। क्योंकि अगर किसी भी मुल्क में अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, उनको सस्ती लेबर चाहिए, कम से कम सस्ते से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सस्ते से सस्ते यानी कि उनको दूसरे मटेरियल मिल जाए और करीब भी हो और लो कॉस्ट भी, यानी कि टैक्स भी बहुत कम हो। अब इस चीज़ पे अब प्रमोशन कैसे की जाती है, गवर्नमेंट इसको कैसे मुख्तलिफ़ किस्म कैसे इनको प्रमोट कर सकती हैं और बांग्लादेश, इंडिया या वियतनाम में क्यों जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया है कि उनकी लो कॉस्ट जो है वो है लेबर, और उनकी लो कॉस्ट जो है एनर्जी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई और सस्ते से सस्ते इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उनको प्रोवाइड करना, और लैंड भी वो लोग सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री आए और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट और लोग खुशहाल हों। यानी कि अगर आपके किसी आदमी के पास काम नहीं है तो वो बेचारा वो अपनी ज़िंदगी भी कैसे गुजारेगा, वो अपने अखराजात कैसे पूरे करे। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने कोई भी ज़रूरियात की चीज़ ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ख़रीद सकते। अब मेन रीज़न क्या है, अब देखिए वियतनाम का जो स्ट्रक्चर है उस पर आप जाके वीडियो देखें, आप वियतनाम के जो है 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लोकल जो अपनी सवारी जो है बहुत ही कम, या फिर होगा तो इलेक्ट्रिक छोटी सी बाइक होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपना लोकल जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वही करते हैं, यानी कि पूरे पूरे जो सिटीज़ हैं और उनके बीच में से ऐसे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के या मेट्रो के नेटवर्क बिछे हुए हैं आप हैरान रह जाएंगे। अब इंडिया का आप देख लें, इंडिया जो है उस अपने रेलवे को ही अपने तवज्जो दे रहा है और रेलवे को सुधार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आप देख लो कि जब से ये इंजन स्टार्ट हुआ है, इंजन के हुआ है और पेट्रोल वगैरह का ये इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज़्यादा सस्ती क्या चीज़ पड़ती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है एक तो समंदर के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, वो सबसे सस्ता ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरे नंबर पे आता है आपका रेलवे और वो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है रोड नेटवर्क। अब दुनिया जो है वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सस्ते से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात ना हों, वो रेलवे के ऊपर गए हैं। और रेलवे के बाद फिर अपने वाटरवेज़ बनाए हैं, जैसे कि चाइना में भी ये मिसाल है। और आपको पता है कि अमेरिका का जो है ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन वो भी रेलवे के ऊपर है, वो अपना रेलवे को प्रेफर करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पे आप रोड वगैरह बना सकते हैं, यानी कि कोई छोटे छोटे लिंक जो होते हैं वो रोड के होते हैं। जो बड़े बड़े रूट होते हैं, बड़े बड़े जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहाँ पे आप रेलवे ही आपको सस्टेन करती है और कोई ज़रिया है नहीं। और यही चीज़ जो है आपने कोई चीज़ लानी है या करनी है या बनानी है, जो भी आपने करना है एक्टिविटी, आपको सस्ती होगी तो आप हर चीज़ यानी कि सस्ती प्रोडक्शन होगी। जैसे कि लेबर अगर आपको इंडस्ट्री के लिए चाहिए, लेबर को सस्ता खाना, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी तो वो सस्ते में काम करेंगे। वरना अगर आपके मुल्क में महंगी ये चीज़ें हैं तो आपको लेबर भी सस्ती नहीं मिलेगी, वो भी महंगी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए अपने रेलवे को ऊपर। अगर देखिए कि 90 में जैसे कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज़ के ऊपर तवज्जो दी, और अगर यही तवज्जो रेल के ऊपर तवज्जो दी जाती कि
آج ہمارے ملک میں انڈسٹری جو ٹیکسٹائل ہے وہ بھی پاکستان میں بلکہ اور بڑھ جاتی، بجائے یہاں سے شفٹ ہونے کے بنگلہ دیش دوسرے ملک میں، بلکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسری بھی بہت ساری انڈسٹری جو ہے کہ پاکستان میں آ چکی ہوتی ہیں اگر ہمارے ملک میں ریلوے کے اوپر توجہ دی جاتی بجائے کہ موٹر ویز کے پہ۔ ابھی بھی ML1 بن رہی ہے، وہ پتہ نہیں کب بنے گی، کب تیار ہوگی، تب تک جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے چائنا سے ریلوکیٹ ہو رہی ہے، تب تک وہ انڈیا، بنگلہ دیش، دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہوگی، جو کہ ابھی اس وقت اپرچونیٹیز ہے وہ بہت ہی کم، یعنی کہ انڈسٹری آئے گی صحیح، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں نہیں آئے گی لیکن بہت کم آئے گی جتنی آنی چاہیے تھی، جتنا ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے یا ان کے ساتھ رابطے ہیں، جس طرح ہماری دوستی یا رابطے، اس طرح تو ہمارے ملک میں اب تک پتہ نہیں کتنی انڈسٹری آ جانی چاہیے تھی۔ اب جو انڈسٹریل زون ہے وہ اب نواز شریف آیا تھا تب سے یہ شروع کیے گئے ہیں، یعنی کہ انہیں اگر چائنا سے تب سے یعنی کہ انڈسٹری ریلوکیٹ ہو رہی ہے، اگر پاکستان ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے وائبل ہوتا ہے یا اس میں کوئی سہولتیں دی جاتی انڈسٹری کو، اب تک اتنی زیادہ انڈسٹری آ چکی ہوتی کہ پاکستان میں بے روزگاری نہیں ہوتی، پاکستان میں لوگ ایسے مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ اور یہی ریزن ہے کہ ہمیں ایک تو پبلک ٹرانسپورٹیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی بجائے ذاتی گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلوں کے، پبلک ٹرانسپورٹیشن کے، اور ہمارا جو گھر ہے، جو ہمارا مین چیز ہے کہ ہم لوگ گھر پہ جہاں پہ دل چاہتا ہے کہ گھر بنا لیں، وہاں پہ ہم کو سڑک بھی چاہیے، ہم لوگوں کو وہاں پہ بجلی بھی چاہیے۔ اب ایک گھر ہے کہ 2-3 میل دور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی چاہیے، یہاں وہاں پہ ان کے لیے نا ٹرانسمیشن بچھانی پڑتی ہے، وہاں پہ ان کے لیے پکی سڑک، وہ کہتے ہیں ہمیں پکی سڑک بھی بنا کے دو 1-2 گھروں کے لیے، اور آپ کا پھر سواری بھی اپنی رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ضروری کام پڑتا ہے تو آپ کو وہ ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں وہ قریب سے قریب اپنا آج جو ان کے رکشے ہیں سائیکل ہے، اور ان کے وہ سائیکل یوز کرتے ہیں اگر اکیلا انڈیویجول بھی سفر کرتا ہے تو، اور وہ انڈسٹری ایسے بنا رہے ہیں کہ قریب سے قریب یعنی کہ اب اپنے لیبر کو رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پٹرول کا اور اپنی سواری کا خرچات نہ پڑیں۔ یہی ریزن ہے کہ دنیا میں انڈسٹری جا رہی ہے، پاکستان میں نہیں آ رہی، اور پاکستان میں غربت زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور مہنگائی سے مہنگائی تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب پلیز ان چیزوں کو خیال رکھا جائے تاکہ پاکستان میں انڈسٹری آئے اور لوگوں کو روزگار ملے، اور پاکستان قرض ملک کے جو اوپر قرض دن بہ دن چڑھ رہا ہے، وہ اس لیے چڑھ رہا ہے کہ ہم موٹر سائیکلوں کی امپورٹ، گاڑیوں کی امپورٹ، یہ روڈ کے پہ انویسٹمنٹ کی امپورٹ، اور پتہ نہیں اس طرح سے ہماری پیسے کی بھی ویلیو نیچے جا رہی ہے، ہمارے اوپر قرضہ بھی بڑھ رہا ہے، ہم لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایسٹ بھی بک رہے ہیں، یعنی کہ آگے ہم نہیں بڑھے بلکہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر پلیز توجہ دی جائے، اور ان کے اوپر حکومتوں کو سوچنا چاہیے۔ اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جو ایک میری سوچ ہے میں اس کو ایک اپنا بیان کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور اس کو پسند کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو تک زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچے۔ ہمیں ہماری انڈسٹری میں جو ہے کیوں نہیں آگے بڑھ رہی، ہمارے ملک میں انڈسٹری کیوں نہیں آ رہی، اور ہمارا مسائل کیا ہیں اصل پہ، ان چیزوں کے اوپر میں کہتا ہوں لوگوں کو توجہ ہونی چاہیے اور لوگوں کے اوپر اپنی سوچ وچار کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ، اور بہت بہت شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔